ahwefo na mama kwaba biem se yasan ahia ebe ndasaneni aishia ye na so yasan atenase biem ana mede oduyeni na onimu hahaman mu owakwa dare ni nuromu se woyare wona wo adwendwen sikasem ohaw niama haye wabrabo mu ono de eye ne nananom de ache no acheche ne haban ni nwurenwure a obetete e de aka ne ama ho ama wo haw wamane wo yare wo kodanda nyina no ebetete afiri wabrabo so do na maduna so eye ne ameka sei papa a onim sane ma we nyina makofa no ababesia ye ha amese oba be kirekire niama etete o yabrabo na ne dia o de bae ne dia edutwam kura edutwam ko se ne wa kire me se o de niama hayen wabrabo etete yen o de no aduru ene eno ama aba eba beti ne te enyo bia se ejobin ba ko pe itina yedi ehia yi eye Oben Herbal and Spiritual Center ewo Kumasi Old Tafo open aso ya wadu Tafo G Junction opposite Pentecost asore dan ehwana eja Oben Herbal and Spiritual Center ewo ejobin ma wakwa aba eja anano ye bae o kan sempebri o cheche niam bebri mu na ne yasan aba o haw ne amane a edani paso no ene emre mu waba se oba be so wama Ghana for ewiase amana mana nyina minim so dey see man for international man because osa yare a o telephone kura ti me de sayare telephone so nkomo na sayare nti na de yaba no niam a wo kire me se na wo de ba be kire nwura ne niam a ye da bia yehu ye twa bi kura gu ado be sayare ene mo akwa aba bi me yo so pa eja me hu niam bi se gugu manim ha eyi nwura mi de minim ni dimbo ko mini ani ena da no ka che me si nwura bi kura ye kasa kire na sa na yate ebi nso ha de niam ato ase ansa wafa enti ne no me hu ade tuntum bi da na enwure eja me bisa wase si eba be shasi o wasem kakra bi obeka a kira hwefo ye meka kira hwefo nyina ne se ye da nyame asese wahwe yeso ama na watch foforo nso asa betui ya nti wa hawo nyama ne bie e nyina asa be hie se ye funu ba kumumba ese nyame aseda ne wose ye de man wa yebi ni ni penya ne nya ne sei nti ne so de da foforo ma ye de a ne wose ye kire da foforo nso mu niema eko nti na de wo no nti adikire bia mu wo ensem nti dia sensi na oyeko na watch foforo mu niema ebesisi ene niema esiwe ye chi no waba se wo de hahamba ne niema eba bete no te sanity anti eja we de yesi prekonam ye wene show so aha so ye ebere ene de ye adwuma nti sisi no ye hyase e wrai metimi de bensa aka de metimi de bensa aka ah ma so de ha we ye wura ena we eye de pa no da se on se adano me no ka kasa bi wutie nsem a me kan ya mse nyame bo wi asem wode enhamamba de tum Africa sana bibifo ene ne ade wode cheye nyame ne wode cheye onim se ye den a asase so ayeba ye benya wo hawo ye be yare ye be hia wo adwuma sem be basa enti wo chekire enhaman a ebituma bu anipa wa blabo ama wadi ye se obedi ye ya gina haban so ba haban na nyame akeka abom ye wa haban bi obefase nyame asem no no waka ne nyina bom na de ye dwuma die na manipa no obi wa ohia wo ohia kwantuo ohia sika anya se obekwa akukum nipa na se be ma osika o
na emu wutie nyame asem na se wutie habamba na nyame bubo din na wo keka bom ne ma nipa na because ha da obi so a eye yare enti ahokyere kan obi a yare bible say yindi aduaba ne fa na ha ne nsa yare enti nipa bia sika problem awo di obeye bia enye ye bia ne yare ba yare no so ahaba ne ditu ase because baba me yate ase say edu me bia nyampai bonko an nyampai bonko na abebo say because obi abompai be 20 years ohunu no ho ana bebi ogina no ogina e kire say nyampai bonko na timi solve problem na emum nyame ubie quotation edu me bia yemfa ne me bi sa antudwa because we nipa bebre omo say omaben ntine edu me bia yemfa ne me be ntudwa na adoma chede nso ye de mawa ntine yen kan hye de wo de be pia bontem obi ayede ehu de tie bible cho se ma me yate ase se edu mre bi na nipa ko ahu hiehie mu ahu kire mu a ye wo quotation ye wo bibie ye won haban bi anyame abobɔ die de fa huhu ba won te nyame ne ana nyame mfa ndom so wonim se haban no kra kasa koa ba won te ase ye wo se haban we mpo no opa kire nti se nipa no ko ohaw problem mu a ye wo haban do osete sei ti we dudu sei na ti we dudu sei kabom na fa ye wo yira na fa ye sama na fa ye nkuma nipa nipa ni dware ana wasra the problem na edan so e be free so san say en habambra nyame boye no or the 2 million ahode ne frɛ or the 2 million ahode ne frɛ habamba enti 2 million ahode ne frɛ habamba no na da ho ye adwuma bepem na me no kase en se san da enti se nyame so de dum say haba we na kote na fa gye me man na fa bo a onua we a wote ya 2 million wom ena nya haba bia so na sa yare ena nya haba bia so na ye nsankyere ni kamba bibisa okra se haban de ye wa haban bu ayidi kontomire banjiwura kra yidi eso o de ja de to enya haban bia na sayare da banjiwura na wo bo odi banjiwura na ade ye no wona wonim banjiwura ye tu bi adura ene de yi aduro ni firi ni pedua ni wona wonim ye wa haban yensa banjiwura ka ho wona wonim tu bi adura ene de yi firi ba obi won mo be ko won mo se na mala mo de sekan atete ne se wo yi mpane enye no kra onipa bi enu won mo ya to na adura mpane hye ne video bro poison no ene na nti sunsum na o kanche ye no ene ye omu adwuma ene wona chi wade ya haban nti wodi bedwale ma sa sunsum na ewura omu na edi unya na ene so be pia kɔ nyamienu ma sama o kan ye eno no nti ye de haban ene bua nipa obetum pon obanya awo wo ho be ye fe akwantu sem bibia opebi opese wo kɔ nipa mu na wo ye den wo ye nama ye se haban se nya haban de ya empire de onipa de sani bia ni asaso so ni empire bo tinye bibia ne empire bo nye bibia ne empire bo empire ne de ye empire ne de bible so bo empire na wotre won sa wo som na de aka ya kwanche ne direction no sanity enna ntina emre ya yadum yi otwede ampo no ayi wa ba se me kire se 2020 afina me nana adom na wode baaye no a wode mam papa na bedru ne no afina 2020 ya ma ye kwan se mpapa ma me kwan se me mfa MP no obi ehu no kure no obi ehu se haban na nyame de dom ye se ye mfa enje oman we ye dai ensi wo sanity agenti ahaban ye friend se tamia wu no tamia wu a wo ka tamia wu na nie ono ani tamia wu ni nie tamia wu no na se ja we de mi se we de minimum ha woni we ye wo mutu ebi won wa baka se tamia wu ebi won so ayet se egro ye fra ba ko bi egro nya tamia ye wo mutu enti ogo no wa akɔfa egro de be tamia wu sanity no be na na egro no so ye dangerous egro no so ye dangerous no so the same thing sa egro no ye tro nipa edin guso no so no ye wo enema ye de kan eni quotation ade be man e be ye adwuma se de nyamie nu asem etie pepepe sanity enti tamia wu na tamia wu no oni neja we so eye de tamia wu no dwuma wodi wasase we so ehun se ewiase we na ye baaye no bambo nyame kan se mi se o se bambo kokobo ehiase bibia wasase we so bambo kokobo ehiase bibia wasase so nipa bia wunsua bambo kokobo no ukwa obepem upa sifie nya sika mpempem sika na be hye wonte ase because uni bambo nti de obeye bia wo ye mle se wo edin a hunhu bia na obetumi ho
wonya dinti no na Bible nso ka say enye ye ni moja na enye o na mom ye ni wiemu atumfo ane ahohom ne kabakyerefo na enya nti hunu say ye mfa na yize wa asase we so nipa bi oba wu bia no wo be sofa wa asase we so ansa na owu abefa wo na won wotam nso se owu abefa wo nso ansa wo nso wo tra wono ma owu ne befa wo ato ansa e wo se wo bo ho ban e wo se wo hyeden ye na nanum munya 120 years no wo ko Bible ma say mo bi 70 years nyame ma nipa 70 years ade na ebi nya 120 years edeko eye ahobambo kokobo no ohwe so yie ahobambo kokobo no ohwe so yie wo ye adroma obi African ni se wo mfa ntua akora no busa se me de minimu ye wonimu ye tena ho nipa bia nso obetua bia wotua ya na afa efiti wona ase kopim wutiri na edro na famasi ahomode ni ntini nyina ye adwuma enti nipa bia wote asase yesu a ye bo ye tufo bon ho ban yo bon ho ban wale wase bibia ntimi menye wale se bibia ntimi wo ba eye emra nyame ahyehya ma obia ena ye mele nso abonsama na ahohom no ahyehya ma nipa se tam we bia 2020 so obi wu 2019 ebi obi nso be wu 2020 obi an ne time endi se men nam ho no na menye wa adin se wo de bibia ntimi wo de me gangalia kokotako se wo ye sofo se wo ye malamu se wo ye konfu hu me ne kuta onya wo de nti bibi betimi Jamaica no watimase hu me ne kuta onya wo de nti wutwu mu time bibi betimi baade ne betimu na nyamba nti wuni se waben baade ne beba no na obi mu se sa na me so nyame mpa ma asem me so nyame oprobi asem so obi tikam no nya azden na na atwa eno je se nyame mpa na asem nyame do se ni pa ba bia no wa hwe no so yi ibia na aso oden e kan nyame de ye example ma nipa na de ntino se ahobambo kokko ehia se bibia wasase we so obi wa kura won kwa aso dem da nso hwe ne bambo ho yie nso woda ho te ase obi so sole kwa asole anopa awie ne mira nado sisi a no ko afiri biase sisi a yale yesoma yale na aka omuni bambo bia oti ho keke de nti amakasa sa no bambo obi won ma no wasifi wo fie wasi no e ko sa wo bo ho ban de nti obo ho ban obi won mo timi gya ne fie na ne fie mufo ebi ebeda na akọyensafo ayalefo yetimi soma ho mo bitimi nipa ba akopetimi kọ aduro so no wasoma yale akọ fie we mu ebi etwa yale rof honhoma emfiri nyame na wo didwuma wo fie ho no endi se wo pese wonya bambo wo fie ho a honhom bia emfiri nyame tumi bia emfiri nyame betimi ba ebetimi asa back to sender asaneti a tami ewu ne 10 na we ne de wow we ne friend 10 na grada we nyame enye nipa na ye nyame na nkasa na ye na ade etifiri wie mu a na aba krashe gegraw na aba betofo nti we wode ya wo quotation ye de beye ansa na wasi wo fie na wie ne fie na nimu no gate na nimu no anya bosoma de o nyame ade rare asem na me ne wo kan so this quotation wo Bible nipa no tetefo eni ma no nye bi ne nnade aye de ye no entre ye na nanom 120 130 120 130 cause no mu di mela ne so no mo jin habamba ni gisi bibia no mo jin haba credit say sofo asam kwade na menka because sofo be kana asam no be wura nwura makote haban abesi anom raw wo ye honhom bi nso a wo mfiri awurade so attempt no so wa bone ho ban wo ye honhom bi a wo mfiri awurade attempt no na wo be hu say ahamba no tumi a nyame de bo ahaba na nipa de adwale no wo de ko try no na wo be hu sanity enti no ye bibia wi a wo fie na nimu gate na nimu sei ye be bo mpaye e de 10 na we ase ho se tumi biala emfiri awurade no obe ma no home so se wo ba fie wo abesaya ade no sa pra na ne tia nyamija ene ne nkrase ewie de tamia wu ni besi so sei tamia wu na metwa ne sei no disi form e be fifi ba ni penya ne timi dua obu me metimi de ama se kodua bi emfifi cause bi asa adom no nya wo de metimati we bi de akotome da mu within 1 week ehu nyina befu ehu be fifi nhini ba me de mu asafa koto da mu a emfifi enye wadwuma yeni mpaya ya bwanza ne yate nti yeso fiti ya na wakote kote enye adwuma sa nti ne yade we na hyefo mu ne yade we na siso na afa wo efie ne ya wo dia wagina ho no
me be quotation na ma ka wo wi ade wo pe bia no nyame nkasa ka kire nyame se bambo we na me hia fro no nche na tumi bia le mfro no awurade na be ma no home so se wo be se wo mba ana wo yere odi problem be ba fie ho kasakasa enu ase e kari be ba de ayi mfro no awurade ya nyame nsanim de na pra na ate a ene sa honhom no enkrase ja na sise we a wo kan na se obi wo amanone wasifi kakra ne ma ene wom na we na wo kan no se obeya se gi se ono agasa wo ho wasi amanone ne ofie abotira na asa wabesi wo Ghana ofie kese wo Ghana a ono ebia holidays bi waba oba bedwodwo no ho kakra wa na se opese oye bi mana eno no se ojai na dwuma oye ne eba na se owo ho a ubetimi aye sade yama no onja na dwuma ne mma na se ne ba wo ho no ma ne ba betimi agina ma no se ne yere wo ho a ne yere betimi agina ma no se ne yere ni wo no obi na hwefie ni so wa me a me kwa ya ade na ma no me ne be kasa me ma bibia wi no me obebo ne din ama me ne din ne hia din ne de ya ade ndi ansa kra mpo na ebia baji ade afiri mi nsem no me wo edin a wodin a wobebo ansa na maka quotation de atoa wo so sa na me ye medwuma no wo je samna we afiri mi nsem ana wo je ansa na wo de be ye edwuma no bo quotation a mekan ama wo ansa na wa start say wo de ye edwuma ne so obeje na wo de ko ye edwuma me wo ji bibia afiri mi nsem a me wo time am de me mebo so mpaye quotation na me de be ye say edwuma na ma me de wi a na wo so wa start na mama wo quotation wo so de be start wo de okay sana edwuma na tie ndi se wo ho wo ni ho obetimi ayama okay ene ahwefo ne ejobin obin papa o se baby bia wo bia so wa o manmu so wa manoni onde ni nyina ne se obeche ne se eja pe so bo me fie ho ban ma me uyi me ma ene me yire no mo free yare basa ne niama ehисика ni nyina no ode 10 day anytime e we so a bibi bia otamfo no besoma no e ba be crash ama de bia wanya ofa ahodi ama wuye die akoso na nipa obekoso abrabo mu a yare enim ama ne enim ohaw bi enim osore a okotote eja mase ye husamena ye na adane de bae no enye kala we sanete na na de afefo samena ne de when I was say say friend Sam na we friend Sam 35 me de haba mako 35 na ye ena me de Sam 35 quotation so na ye o kan ho no original kan a obehu de tie ntino e akomu samena ntokwa mu samena wo ya Sam 35 ye ntokwa samena na de Sam 35 samena eja ene we de me ni obi won ntokwa ti wi a we de se we mishia na nye bro dabi sunsun mu ntokwa okay ene eja chiremu kakra na yehu ne samre wonder say di wanya ka Sam 35 de obi abi onim say eye hunhun mu ntokwa yende ye sore ayada ba edu anajo a omo ne ene sunsun eye enti chiremu kakra bi yo Sam 35 samena we djuma edie ni say obi wo no ma our spiritual knowledge okay obeda be so no obi ni na beda say wa be say abefa feelings ko abefa free ko obi abo na ade ho ka so obi abefa ni free ko ai inipe bia o wasa ati bia no spiritual knowledge so sum bi ni ne beda hunhum bi ni ne beda no ana so skema enye ye sa hunhum na ne dan na bo sa abla no spiritual knowledge no sunsun so bebre ebetuma ma wunya adwuma sika to won sama engina o power a wunya unkwa na wo de okopa adwuma unkwa wo de wudu aye mfa woda spiritual knowledge no dwuma edie no because wona wo da wi a wo de hunhum awura wo wo de hunhum wo due bibi wo mu bibi na wo due wo mu ne hunhum de hunhum no de na de be pamo no do de be pamo no sa samena we Sam 35 samena we jedi kan wo besa bi
wo sa ade na wo ne wo bedae na wo de adua wo mu no ebefiri wo mu wo wie a wo bedware bi wo dwale bia na wasra ba first day na wo be start say wo be sa na ba bi so no wo beda wo bo hu say wo ne no hozra wo dem wo tokwa pa ba ete kwa na sa ade na wo mu no epie kwa eno ano honhom no ntimi ma wo nchen bi wagya na aware no yagu no odi we gu aware ye di we gu aware yagu no dia to so biom awo na ye kan obi won ma na awo mba no ebi won ma na nya honhom mo de ebi na kooko asi na wo de na no mba no kooko timi si o ma wo de ya no ma be ma no hunsu no kooko asi na wo de na wo de na no nesi osasa mna we 1 2 3 kooko no se si na wo de na no a ebe firi ho no ebe hye no kra si na aseno mo ne nkumanfo betimi aba ne na besere sa na tie se kooko kakra no agya ma da bia ye di na tem ye ya no enye ne hiani oh sa na tie osaya ntino wasasa mna na wie no na nso wasra se awo na wo pa wo de sa na edware na sra bi awo no ebeba ibi kwa ne ma waduro uyisu samna we ya na bi awo na yede aba bia na problem kitua bi ena ekoso wo wa wode ne side wo sa samna na ebe yi na firi ono ma awo na yede aba ama aduro kura wo sa wo yi ne se wo yisi ni wajai se wo sa wo yisu na ma nso a na me kire wo se awo aduro ye tremant obi wo no ma awo aduro no wo ya ye wo se wo sua no we ntino ye wo aduro anka se ye de ma bia na aduro na wo no mo se de me si kire bia na kokko asi na wo de na no nti obenu maduro ni sana empeke nyinse no e wo so samra no ade bi e wa wodi no bia be dika apie ansa na wono maduro no so wono maduro na awon ba beto sana nyame ye na ade dia to so bio obi ni obi ye adwuma oso sikama ne sikana hye obi ton ade ye nto zuni miate ne nche ni miate ne nche like go the same ade kromenti asam na me sam 35 sam na we dwuma e die no se wo ton ade ne ye nto wodi dwa obi ye cho ba ne ade obi kokwan so obeba na sika nyina ahye sika otuma ko bobosia so de ko ye business obeba na sika nyina ahye tumirika na bepe samana ni bi na me nkyere akwankyere e wo ho na se obi wo store ne de enumre wapon store na ye nto wa ade no wapon store ne pepepe no make sure so be ho samana ni bi na ode apete o store ho no mansa no wakofie se hunhun bi na edi dwuma obi hu de besi wo a no obi store boso ne ye to we de ne ye nto wo de no bo modern so won sabeka samna ni bi dawo so eja ben se to America ne bra beje wo samna wa bie shop ukuna bre apesika ma wa store dan ene ebi 1 billion ezo ne ma egumo so ye mbisa po se ma me esen ezo obi o wo ni tua no lai gu ho wote ho wo twen den wote ho wo gide abambuo ene etu atwa eja ben se tu America bra beje samana no na wo saka samana na sa o hawo ene apenisie ni niama na mede e bobi seni adwa beni etu atwa eja ben wo Tafo G Junction Tafo Hospital G Junction opposite Pentecost asore dan eho neja ben wo sabeka no oni akire Tafo Kumase ya de ba bia ni obi ani obejuma ka so onim Tafo G Junction udu a o friend line ni number seguso a opa WhatsApp no opa friend no anajo tambia se wofa o wade obi ani opeke me ko me na mpeke me ko ono na fa ne course udu wa oba be fa o hawo no wa mane nyina fadan ya jabe oni ni dia ni ono wutu nchia o ono wutu nchia no wa che se je kone koye na se odi no kure a wa ohuni e wa ye ama wa na obesan ababi eja samre yentu aso ne a kire ho na wie yentu aso ne nso ni obi a afom yare ye ka fom yare a wati ase eja kire mu wonti ase ada wonte Ghana eja mti Ghana afom yare ye obi a otwa yare
enimguase ya kan enimguase yare etwa yare enu ehu nipa enimguase yare wo de pu akwa enimguase yare sa yare ehu nipa na epenipa mu form yare no etwa yare enimguase yare obi ana de ofre no obi asa de no won so na yare ne batoato aso no wontum nika so ba de samna ni bi wo besa samna we ba me chire wo quotation wo begina so dia wo besa ato aso no amamman na ya tama wo ye die due wo mu na eye wo sa de nsa ahum na wo mu nyina be firi wo akọ emmabio etwa yale no wonne to nkwanta mapai obi a oyale twa yale on make sure so be man nsa aka samna ni bi wo hia wo dofo me samna no me nchirechim na me mfa ha bi ko amanfo nim de tie wa nsa aka bi no samna we nim wonder say edi omunim wonder say edi na nye ne samna ye samna haban 35 35 send the sam 35 asian to so na tie adamu ka asim bi me ho na frame say membra me ko me ba na o say anajo oda ho na UBC uti na quotation ne ba obi quotation no say ni na quotation ne ka ba de na o ka che me na e wa ha ba mpese enne asem a wo kan na mama hu say ene hampa niam a wo ye ni nyina wo bible duma am quotation am so bi ko via am ko kan na me say sa na udua ade we na ade we ka ho a e ma wa brabo koso no say ja o the bible na esa yare jeja we are wonderful nyame na ase me niam a wo ye me hu ni say we are magic mind nyame tumi cause o ka quotation ne chairman me ko fie na me so say de ma me kan me so me kan say na we nyina shahana miwi eja oye wonders eja na sese no mehu ade de se ni edidi agro ye wine no se friend wine no amafo so de abonyom ate wine ate so de ye be de o ha ate we ni dwumadi a edie no obehu obi ani na ete esiso ete da so obi ete da nani so na wa ya doctor so be no operation be ni say fabra me da ba ko be kan wo de ate amo ate me da ba ko be kan wo de ate na wo wani so no amo enye hu nye ntokwa just seconds de haba na bete be ka ete we hu menam nim de meye ama de ate na firi wani so amo eja o say just seconds eno ano no de maka no me o kasa mitie o utie me say ahaba no powers na wa ahaba no nyame na ekuta me wa ahaba no mu dada wo de beyi etena danipa ebu aja bi wa ache o ache kura ye beyi say yare bia wona no aduru obi anunti o she space o anunti na me say wonyi space ne nto no na womla ana bibia me wo no wo da so wo twam ticket no wa be fa me kono makotia mo ati ase sa na tie ena obi won say nyame tumi wo wiase wo de seconds no de ahabanka atei hu a wo de beti bibi sa wase bio tumi be na wasa ase we su pa ye kase eyensan kire ne a obi tuma kire wo wadwe ne say ya media me sha tumi de tumi no me fa ne say haban mu na tumi wo wabu ani ye tumi ye ka tumi a powers anyem ade ye nsankyerani fasa ya haban busamse de ntina me kasa hwe obi tumi nya accident na ne kotodwe ne nani nyina abubu na dompeni nyina ayam sofo anamala be bituma trene sase me trene sase ya dompeni ntoatoa wo ba wiase wahu bi da ba ye wa haban a ye te ya de kire nipa ne nan na 3 days obesan no na dompeni akeka si anim enti tumi be na se haban nsankyerani be na se haban enti ade a ekoso no enke betimi a nka wiase Africa ade wo se yetimi de te yemba ntiri ma yedi je omo haban ne nyame asem haban ene nyame asem wo fa nyame asem a no afa haban aka ho na de aba obra unama tote bibia medan wo ka huhu bia me hawo enko gege niema bi ebedumre bi na hawo na hantewo
anti wa be hate wo ba wo yere wo nana bi wo nana kan so wo betuma di bone ya na ogya hokọ bai wo fiefuo nya nhyira da eno me nko a enti se nke betumi asoma me kan ka wiase nyina Africa obi a wo tie me na wo hwe me wo begya wo ba ho no hu se ade tia de se nyina ye fie hi ye be kọ ama foforo nso aba nti wo se ye de anime betete nkwala no anime wo se de nkwala na ye nyame asem ene habamba asa awo ma hu se tumi enunti yesi ohini bi ye do ohini bi isi so ana omobo dwa bi a na haban egugugugu bi ni mu komu na ye shibi inua no etwetwa bi ni ye hye na chese sane mani nyina wa asekere ni nyina ebie no ni asekere ebie no ye won aba bi a ya na ahemfo di go mu komu no omudi go ye bo omudi go mu komu ye wo ede a eye me say wo ba me ho se me nhwa ade ma me bisa ade ma wa se de nyame nka nkire me na de emuaya mi nyae no mi nya ho hwe nka nkire wo because ane ma no e na wo ma me na ye wo na papa na ye wo na we na ye na we na ye nyina e ye nkwase asem atwam e jimisem se obi ma me be ye ne ba se wo chu ma me be ye wa nka ahyase na nka ma me we dey wo ye wo tugu ye na nka mbo nka wo ma se wo ma me na ye na de nya post e na ye dey na ma me ama usu a bra wa bra me hu eno de enye no kore na ma ba wo se yawadom o ma me ama usu a na enti no me wa haban a me bo ne ka hira ma wa haban fe ni nyenya Bible say ye me ye ni ntisa aboa wo no so na duani a wodi nyenya na ba wodi nyenya na ba wo na duani a wodi nyenya na ba so we ni ati oni mi nyansa wonderful enti me sa haban me tuan bo ne ka hira ma mo wada so wo kwa ade e koso abra ba mu bia wa be ka kire nyeso obi se me se yesa wa amba me bo haban ne ka kire ma wa me kire wo quotation obekan eguso haban na so wo de da fa wotitu haban na so ne da wo fa woti nto so a fa to wo nche mu se ne da me se e bi ya cho se video ade e koso live nti hu se enti sa tumi ni adoma chedi wa nyame de ma ye na ya po no enti ye ho kire ye edi enya hwe yale enne obi ahonho no yale enne e koso e wo Ghana Africa hanom ne uhu obi pa na yale a etete no yale da no so uhu kwa na usuro se wonye nipa because ade anyame kire ye pe sanchirani so enye aduma sanchirani no enya hwem wo ni ba bia nipa no ko fa sa sanchirani tete ne fre sacru fans for sanchirani waba no o yesi ne insuo o se fagume so na manfo tetwere na ni akoya binyo wabi ni nyina no emfa hwe ma eja sisi no haban awukan esayare tumi wo na hu oyo na ofre me ena wo kan ho quotation kire me enti sisi no kire me oyo ni haban ya da hwe nyeye haban we ne wayire ni wayirwe ahaban we ne de ye wayirwe aka haban ba ko be ne manfamba wayirwe no dwumedi a edi no edo so pa ye tamu ni ntime kasa ni ntem wayirwe ne dwumedi a edi wo kwoto sem a obi si fie wi a ye wo nhira ye wo niema enan ye de hye efie nu e wo bible nu ba sofo ne nka nkire enipa na omo nko are hye omo so pese asundue nhira eba ofie ye wo yire idua fo corners na de wo yire dua nyame na ama ye sa tumi no wo ye na wo de bedua ho no mo no sa yimula we na ahaban no tete wo yire ba so tete na asofo no bi omufri nyame start ye na adifo no omufri nyame start ye ahaban we wo ye no mo de start ye dwumadi ahaban ye kuta me no mo de start dwumadi na dwumadi no masa men try enji sa wo yire ohun no so obi wonu asifi na so wie ni fisere na me kire ba akunu ma fo connect no wo yire we bidie aka de ba akwa ne me nka ho bidie ni je hono mo aduane mpa ofie da e na wo yire we nso hye
wo dan four corners na enyina asi a enhyira de nhyira wo yemumba wo fiefo bi obe han wo dan bia benya nhyira wo fie wow de dwumadi a yedi no de to so bi obi wo wa honhon no utum se de fu ahonhon no ne nase ataatai o make sure that nsabe ka wa yiwe bi osra na wo nom bo se obetwe ade boni bia honhom adie bia la awure ni nipaduam no ebekọ obi wo nom a wo kọ onyinsen pedi se operation enipa wote saa wo hwe me no wotie bi no onya wa yeni bia nyinsen na bana wonim se yeye no operation won start se won obesra wo ye no nyame ya adom na wo ka na yeye no operation bi akora bi wo nom a wo board na eba obesra wo yeni bia bedane akola no akora bi wo nom a bia no ma meyem ni nyina honhom ne di sa adwuma no srawa yeni bi ompe wo srawa yeni bi nanum bi akora a wode ne nan ana wa biem ana obi oye onyinsi an operation ono so omoyire ni omoyire ni jo you die de juma dia eye niama dia one day no obi so hono mana anifra no sunsum mu die enye yare bi esunsum ne yatama na obi make sure so obenya wari ni bi on complaining that say ne ya ni ye ne ya no wari ni ba o pia bontin aba na ni ne frɛ onfa na ni nsan ma sa ne tie eno de oyu wari we ni di be sra na ni so ama no na metumi ne na ho de bon haba ba nti na ni so no ebe kɔ kama nti na wo busa me waye na ne dwumadi a edi eja na mahu edi obodombo efe neja we your friend say na ye din ankasa sa adro na opedi an dwumadi a edi ni say obi a stroke wabubu obu ho na no achia stroke no fa ma na achia ana se ne nsa why style and obu ho abubu na guo na adwe na say the memory no wo other side na say tu we beti me creative for ono mo ye na ba ko Kenya memory no adwe no e Kenya wa adwe no so ba start say wo ba no ma se enipa bia wa adwe no ese ya onya no ma bi enti no wo start say wo no obi a wabubu agu o wachia na no wachia ana no ma nsuo ono ma duro we na ebe Kenya na adwe no won say nintina start e strong ahoɔden bam to banu aduro na wie no enche won say nipa na ye gran wa sole ede ejina ana obi wono ma opese wosua ade kɔ atire opese na adwene ye fast ode pen see papers wa na watwa de a ana opese ye okɔtwa exam say ye bona ba so say akwa wei ana bibia obegina bia opese wo hu say Kenya nsasɛm wani afi nyame bɔ sa na baba ne nyina de mai say duro we na obenom unum obi school ni bi oso wa bon watwa exam bia wati bia opa wo mra ne to ntia say wonum aduro we wie no na wonfa pen nkɔtwa exams eja asema wo kan de na che say aduro ye esi hoi adwemu adwuma na ye adwuma nko a say wa adwene say ya na wonya stroke ne ne wa adwene say ya na wa anu chip say wa adwene say ya ye kyerɛ wa ade a wu ye de ade tu tirim kura ye ka asɛm kyerɛ wa wu na wura fi sisi a na wura fi obi sisi na wura fi ade wonya money post ache no o make sure so benya aduro ni bi obi a stroke ebubu na agu o make sure so benya aduro ni bi obi opeso osua ade kɔ atire make say obi pese na adwene mu bio body degree no di free Ghana de kɔ abrochire no ontum bi ka so abedi aduro ni bi ana obu abrochire tie me ne ba bi ye course bu abrochire ni nua bi ye course bu abrochire o pese nipa no ekɔ nanim ne bɔ na ba so o pese wa adwene ye fast obi o pese na adwene ye fast wa asase we su bia se pani akwala o wa aduro ni na aduro na abai na aduro ni aba onum aduro na wana abefrɛ madim ho adanse aba she aba nti na aduro ni hey sanity we di adwene mu nko a Kenya moja no me pompe fa moja ne strong sanity bia de din wa adwene sa ye flesh ma hoɔden bam eja oye magic mind oye magic mind ankasa nyame sa nyame de oye nsankyerene I dray to me Kenya adwene mu dia na odofo ohwefo wote wo gye de
obabi unim so enkoye wadesua mu so no jai school a ni da bia oho no no so be jai because no jai am no ba bewe tutumri kabra ejaben herbal and spiritual center eni akire ba bia wotafo G junction opposite Pentecost washing bay ho na udu tafo G junction ho na esi Pentecost wa biso bia say me pe washing bay bonsuo mu ho na o the driver mesi wo bonsuo mu yesi wo ho a biso bi o se hwe jabe ana friend wo telephone na gu on so o peso a ene abefo yesi bibi de WhatsApp no be ma o answer WhatsApp ikura ye kasa wo so e ma wo te ne o pese o ka kire wo entire fie enye na miniska enye sika bia na eja ben je wo ho ondo se bra na monto nchia ne hawo no obeyi afiri ho te eye wani eye wo fie banbo atamfo to tender e ba ho odie tender wo fie animu a odi nyankopon ogina trodua ne so Bible quotation so no de adua wo de no nti ono ne de na atofri esumu wona ba no eye kwa onama I say onama a bulletproof sanity bowa no say ya to awoso na ko be eja ye tete abete na ne cha no ba kusia we di ayese koku no wi amenum esugi se o chire mu eja na we di efe de eye adwuma be important yo eduro ne dwumadi a yedie no eso pa eye ana omose hepatitis B ni na eduro ni o eye hepatitis B omose na eduro ni o wane kan hepatitis B na eduro amani pani ye yellow na eduro ekum nipa 10 sanity hepatitis B se na eduro ni ho no mo de a nka yare na nyame asem nso ni ho se nyame asem yi wa kan bia no kure na ne no kure pa so se fa ha ba nsa yare na de ne na eduro ni o unim tia oya baba jiga na bosu ah ne be jiga na bosu unim tia se ye mfre wa untimi nye ye mfre wa untimi nye utu muta ukọ obesasa we usi 2020 use obi ayare 2020 uyi amafo afi omo hawo na obi nu medro bia obefre me ana obi obaje me sam na me nkun me wayiri bia obefre me ne so obi se me se afi ne yenso yaba walande afi ne yenso yaba 2020 afi ne yenso yaba yenso ye de no kre na eba ne ya hwa de unyi obi sika dabi awo kase wo send na duro se me aduro bia me no beka ho asem bia me make sure so se wo nsa beka unyi obi sika ntu dem dabi ne skana me die na ma fa ho aduro na ama wa se ma bo wapo ene no so ye no me ene ye no me die ene wakana ene anu wabua enti se meje wo usika wa aduro we wo se me de be ma no ma fa aduro we ama wa no me te kwan bia wo se me fa so na wo nsa ka aduro na wo se wo nsa what you say because aduro ne be ma wanya mu gidie aduro ne be ma wadi me ho adanse aduro we na be ma yesi obi ewu a onwuma ndi wachi we na be ma waka me ho asam se me nwuma ndi machi because me di no kura ma enti so wabato se me wu mawu ne yekosie mi a o baka se eja ben pa ni eja ben woni nyame nko nyame ma watram ya pa eja ben nipa boni ni o jimi sika di kura aduro no kura man fa ma me wa do me mawu kura wasa do me o da ho no kura me da ho wasa do me na wote ase ne wa dome wa enti no me make sure se me di obi kapre de enti amje ne kapre na wo se onya ho ade enti no yare no na aduro nie hepatitis B me se na aduro nie eja we obi wa manane na opebia ebetimi o discard sene a se ye bre na ebeko me ya bre no me ye me ye aduro ni wi a na makọ meye na makọ we me we aduro na me hu de tie ana me ba ho no wa yiye box eyinia ma bi egu also ana engrofo nura wo de kwa brochire no sa na tie ye ko we ni ye hu ne price no ye we ni ye hu ne price na ebu ho no ma enu na bi die enu 2 million
188 saa nti iwi a no ma text message ama say aduru me we say na the place ye dey etie na wo what test aba what test ba receipt na omo de be ma me no me twa na me de asen no no hu say 188 no ana 2 million na utua for wa aduru no e wo so pepepe nipa na hu receipt omo de be ma me no me ko we na me say price ni na me ka kire wa utua ba na me de aduru no be say no ma me receipt no me twa de asen no say receipt ni enie na wo so wo hu say ma ni usika ni unni atro ummapo dabi umpenno me dabi me nyu sika ni se me de aduro sen no na ma disika no na ma amfa aduro na ansen no dabi me nya sa mistake no umpe hawa ma umma dabi tu de sanity trodo nokre fita sa pepepe ina aduro no ama kire mu sa obi owo sa yare no o make sure say nsa be kan aduro bi me say onum aduro yo ni betum ni ka be hwe ma kira kwan eja ben say anu na be gi aduro ni say bi ono so bi pese obi asoye no onya ma aduro ni bi na aduro we ye nkire na so sofu bi pebi ama na sorema ende ye na so wa ba ne atena se na ma ye nduro na ma no ba aduro we die woni ho akra me nkire wo yeah woni ho akra ye nkire nkwa na we me nkire wo no obi owo sa yare no mo aduro we a see the whole Ghana or bo mabaso no obi abagima di say yare no mo se na aduro ni won na aduro aba de to so bi obi wona na yemu ne ma nyina asai obi yemu ne ma timi say ni kidney na mra bo na koma yemu ne ma asai wu sa na bo se na na ase atata na flu hye say nipa na ye de woto wona ye de nsuo si uso obewu ye ubefia obewu nipa bia na na ase tata ye de nsuo si uso obewu wo yemu ne ma na asai jobi woni nua wo fie na sisi a ne nase atata ya che ne so kidney problem ubetimi asa me de aduro we be sa kidney problem na ma nye so obi se me se sa me nko ba bia me hia obi a ne yemu ne ma asa yo mo fa ne mra na me fa aduro we nsa yare ne ma om de ne ba be se ne yare ai obi a ne yemu ne ma asa yo mo fa ne mra na me fa aduro we nsa ne yare no mu hu se nyame de tumi ne ahoden ene powers ne friend haban ma ne baaye obia ne yam asai ne yam ne am asai doctor declare say ne kidney asai ya waduro nso obetuma to kidney no ahyehye kidney no ama ne kidney na asa aye normal ama ne yam ne manya asa akekasi na wo num aduro nso ade ba ko wo mu ne say aduro na enya nwono wunya kran ka de nyina betui wa no say wo no koso nyame ahire aduro no so ankasa aduro no wo num a obi wo no na yare a wa hohona na wa ye basa wa fo aye hwehwehwehwe wo start say wo num aduro we a within 2 weeks no obeka so ko to moje dura no ebesiesie o ama wo sikin no ni bibia be ye fefefe kama ko aduro ni besiesie be mu wadidi kama mo na wudidi no na uyemu ne ma no na etoato because obi wo na yemu ne ma say wontimi didi ndi mo na wo no wo start say wudidi pe na ehye wo yemu ne ma no foforo ehye wo yemu ne ma no foforo sa na aduro ne tie broni efre maybe e can be say nourishment growth in nourishment ejupa chese aduro ne ne yemu ne ama say the skin and so I say onuma duro we a obenya the skin no pepe say what say it say be siesie ni yemu ni ama no me say nyeso obi say obi o pe challenge o challenge for pa achinyi for pa na yemu ni ama sana na se atata no me say omla meto challenge ai omla onuma duro na me say ono na betu mirika edi na se atata ai say wona se atata na yemu ni ama ayese wo kidney problem sanity adwane no ne kon sanity ontimi ni di sanity because didi a eden na epi pancreas akoko ni so amana anya da dia stop enye adwuma njene de obe hia ne sa aduro we adwane ko ni mu anu wafe say bebia wo say adwane no kogu na asai nje ntimi nya adwuma bi sanity onu maduro ya obi wo ho no ma opu moja pa aduro we so bi enya cancel se den opu moja me de aduro we be sa na yare eja wa cheche ni amam ama yehu se obo ade no ode haban ebeduae si yenni ni amfa ne ha no efa nsa yare na so san se bible kraka se nimdia me manfo ni nti e no mo bre ti emre ya waba se wo de sa ha haman na yenim na ye mfa nya hwe no
wonana akyerɛw no wada na di akyerɛw sɛ yi na fa kɔ sayare no wakansem ene enti obi a wo hwɛ ye baby bia a wo so wo Ghana ha so wo amano ne no how ene amane sikasem eno nti o sori a esunku ana osu eja ben se bra baji ni nuru no awo de ha mai na aye eye ha ban a ye ni tue ya na ode aye fa ka wo honam fa dware fa bisa numbi ebeyi ohaw bia se ye sunsun mu ena ye dia to so no oso beti ne te ama won so 2020 ye to awato bi ye di so a wadi bi ye kwa wakobi sense wabubu dadem ne yesi ye kwa obeye da akobi ntimenko etesi wani so na wo hwa de ne wani so e kabisi a obeye den ahwe bi fancy ye Miss Ghana e wo TV so na manfo wo hwe esre ana fancy me pe boy ni e bobo Liverpool ehye na ete esi wani so wo hwe space upeja wani a na nsuo fi wani eja bin se bra freno wo Ghana ha wo amano ne na wo pese wo nua bi na egebrewa o se bra entra fie enka se matia bre obaji misikadi o se daachi no o hwehwe obi ka cho se daachi a na ye daachi se o maji usikani e ma o ma dobe no ono ne nasefo onimba bi ofi enti o ma maji usikani ti bra na no me ko o ma pase onuro bebre o se o de ko amonani akola ne kwa kowe no omode akọ okowe baaye no na me so mafie adwuma ba no the prizes ne brand osan frɛw no wa kyerɛw ɛno wasi esisu sɛ wakɔkɔ tua kura awie no obɛsɛ ye twa wo ticket no receipt no asan ɛde asɛne wo no hu sɛ wankoye kululu ebia ye gye no 188 no wakato say ye je 5 million ye je 500 Ghana obese ye twa ne ye di to play ni ma de abro no obese ye twa no de asane o je say onam ho wa ba say onam han mu ano befa na adwen te say atare ye hyem ni tuntum ne nka ho boye bibini tuntum so na adwen te say atare ehye entra fie nka say asofo aseni was asofo agi usika asofo ne odi eche obe ba so ye malam so ye diusini so ye sofo so ye konfo oso no de haman haban leaves no de sayare entra fie enkase wate abre enhwe ye enkase seya no moye peja wo yare na da ho a o se bra beji oil se ye stroke bra obesa yare se homa krata na wuntime ntworo ye de exams 2 animu a wo ye ne paper na kra obi wa ye ne paper na kra to ne nchen se copy bra ha kra keke no eno zu osan entimi sa adwene no adwene na da oso aduru a ode ba be kenya adwene no ode aba timi nua wo to wo twende antina fie na me de minimu ne koso wo kuma ase tafu jijashe bonsu mu hwa odu a frero bonsu mu hwa tafu jijashe tafu kwe ya awudi twom akọ
ehwia pankoro no ne ade wodi esi wa junction na nante sane kase me ko bones me pe bones mu on be kire wo enye yira kwan eja bi se o twen se wo da ho na wo se omra mehwe wo a eja se wa ready anajo one o friend na obefa time bi a be friend obefa eja bi se ntra fie ema yare ni unya ntra fie ema hawo ne amane ni unya ohia brabeji samena fegu babi a wo ye adwuma no ne koda tumi ko aso no wudi asie tumi na kasa be dwane ama wo ne ama na ya kata so no wo sunsun mu no ya eso apa ama nipa ehun se wo ton wade wa ha eja aka emre kakra bi na so se bibisa wade la aso wanga sanga da no ka se ofi asaman kese achim asaman kese sa na so se de science 2020 onana no se brasantimam na ba jinipa omo bre otutu anaye firi o kire wachi ne yehu oh yam say etesa da no me kire say isama kese Jamestown Hotel opposite uduru hono ma masabe kame ena asoyen de ese afi de ya start bi aka ho ba isama kese ankasa na me de mi free hono tumi na ankasa na me na de free e baaye no hono start ye bepem ne ndi isama kese de achemo so de wonim se nyama na de adom ne de nyame de dom na de adom nyansa ne de wo ho dada na nimdie no so wo hono dada isama kese me na nanom start ye no omo som papa omo ji nipa nkwasa nipa yare bu nipa obi betu kwan sa atam na ya haban no mo mani dware a mani dware sa no aye nam bibi obi abe bia ya haban ya wo kete ya haban ye de betetewa na wunyina ho so otima kodom nipam bibi obi bia no sanza haban na nyame edi ka de tumi asem de tumi na bebo ho ban dada nti sana tie no esama kese Jamestown Hotel opposite hone wachi hone mechi ankasa hone bebia mi hone na ufiri hone mi firi ankasa se dia wo kuma se de se Tafoji Pentecost opposite de bonsuo mu ha afa ni start adwuma won nti ne yefiri won mo yebesa akọ Accra yebekọ brono nti ni nyina next time bia na yebeba na yatete branch bia be tutu bia se de be ye obi e pa ye obenya ye ntem nti sana tie na samna we na de ba akọ e kai ne se obi ye sofo wate asore na se ahunhun bi di djuma wo asodem wo asore ne nkoso asore bi wo no ma nkoso oni abefo net ani abefo net ba asofo na nkasa osore no oba abefo o baptize o yo okobo masu sana tie obo sere no na asole nkoso hunhun bi ade aboso obi wo no ma mayo no mugu asodem wo no bebre ya abefo oni abefo nkasa ne ehwo no mo ya adwuma na sofu bi a wo tie mi a problem bi koso wa asodem na wo de me nkobosom so enkwaje bosom bia mfa nya aso na daati nya mbebisa wo je bosom na yira nipa kra daati nya mbebisa ba nyame haba na ode man de ono na de aba ono de aba obetuma ba gibi me kire ode obe ode be pete aso de mu wonu nyina na hunhun bia ba ifu bi obeturi na si aso de mu wonu samra we be chi no ma aso me de be twa to no onfa bibia nkwohye aso de na onfa bibia nkwohye on de on pete samra omra meje samra on mane fa bibi nkwohye popete na se se odua jamoa otwa ni peti dia hye ho mo nkwoje moja ade bia na susu aso be ba later ma mo nkwoje kukuo bia dabi obi na susu aso later se so fo pese wa aso le emu ye hye ye nam a tu anamo na hwehwe haban na fa nyame asem ka ho na wa aso ne mu be ye hye ebedu mire bi no mo de enduro ye nyame adwuma ni nyina wo kofo mo ni begu ase mo ni begu ase wa wode ha bamba nye nyame asem ye adwuma no we peda na be ye okese so fo ko o ma no husu bi o brena se no bi so fo wakwakoje tumi afiri baabi no ochina se tumi no e ba beje ase na kwa komo obi fufu na tie sanya wo nko a ba o beje samira ya watu ya oka o watu ya meka minini ni asa na neka eka dan bia dabi mawie
wa okofa bibia be hye wo poppet ase a wo de ahye wo se wo de wo no gangalia ochina no ne ye agi asan de kwakoma obi sanetie ye begu anim asokra kira asole ma etide bia se uko ahawana ejese ukotu da bia wo ko wanim na niama adesoa na da bia wo peso a wo ho sanetie ba beji eja be samne ya ono watu aka otini ba bi ono ni ayibia biem o meji samna no meji wo yiri ni bi obi honho no ode ne ba ya bonu dua a onsra no wo yiri ni bi o ma ni bi yo ahwefo ya mre na ye bi ye pejaye mu na mpese eja be enka the last word na ye sorry the last word na an say enema me chirechire mu yi mo bia mbu na so mbu so sanse me kasa no nyame fa me mu na me de kasa aye enya mi nyansa nyame na hoode ne tumi na ode ama me de kasa nti wo a wo so beti asema me kan abafa nyame asema obegin ha baba na di no ebe yinhira ma ebe boa de be bia nso no nyame nso de ne honhom edi akire dada ansakra na ye kra ye kofa nti wo so wo yiri mu osamre mu adru bia obesom bia wo mensamu no nyame tumi ne na hoode nti no so be yinhira ejidie sanity ahwefo ye beda mase se manya bere ahweye eni jidi amanya amohweye manya no mo fa sa jidi entu anamo na ba bibia wo no tu anamo bible kraka se ne ote ho no onim se aduane ewo ne se bekum ti sore efi nifa ana benkum eko nifa ana nifa eko benkum na ko pe ayaresa na ehwere oda eja ben herbal and spiritual center ewo tafo Junction bonsuo mu ho a your numbers go afidie na se ye WhatsApp line ni bibia gu ho frɛ niama direction na oba ho a ye da wase bye bye bye